Hello Ray guys, good afternoon. Timberly, oh. Ready to swim na yan. It's a swimming pool. Gwapang auntie, oh. Prettiest auntie ever. Sana all Koreana beauty. Gwapa yung mukhang ko ano? Yung mukhang kuan. Ate, pata. No? Gwapa naman ito ta. Dili ba? Ang ugangan ni bibing no, gwapa no. Korean. 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 Slang na siya, Korean. Korean. Ate sina, diling. Korean. Ato ta kay mama. Punta ta kay mama, guys. Swimming na sila, guys. Any case, andoon. Oh. Mabaw lang di ha, Jel? Mabaw lang? I thought it's deep. Ito yung ano nila, guys. Oh, dito beach. Maganda siya in fairness, ha. Pero yung dagat dito, hindi mo siya maliguan, guys. Kasi, paano ko paliguin ang anak ko dyan, guys? Yan yun. Pinapasok siya ng basura. And wala silang maintenance to do the cleaning. So, hindi siya safe for Anika and may pamangkin. Kahit si mama, hindi pwede maligo dyan, guys. Kasi nga, bagal na maglakad si mama, ma-out of balance siya. Tapos, meron silang parang walkway ba yata tawag nila dyan. Yan. So, meron ding iba pa na nakastay dito. But, di ko alam saan sila na rooms and I really don't know what's their experience. But yun sa amin, we are really not happy, but at least they did something. For one night, we'll be able to manage with that. So from here, we will still be able to see Davao. Ayan. Ayan yung Davao Island. Tapos dun sa kabila naman, Samal na yun siya. Yan itsura dito. Yung pool nila, guys, andoon. Maganda in fairness yung kanilang pool. Pero yung dagat dito, no. Pero kung ang sadya mo lang naman is pool, okay siguro ang pool. I think yung pool okay. Pero yung rooms nila talaga dito, guys, is 0 talaga ang rating. As in, saka pa lang sila naglinis nung andito na kami. Bing! Ibook ko ha sa Club Samal. Ikaw bayad. Salamat. Paul, Bibing said she will book us a room in Club Samal. She will pay. Yeah, she can. Yeah. Yay! It's Mama's gift, no? Yeah, she's rich. You're poor. I know. I'm poor. I know. I'm poor. I know because I know. Why I know? Why I know you're poor? You don't have jewelry. Yeah. She has, oh. I know. I saw the other day, no? We saw each other. She has many alahas, no? She has many jewelry. Ayaw po, oy, kay mao na lang yung tawa na maigo sa ako, ah. Dali ba maigo sa mo? Pag sure di, Bibing. Ano mo regalo sa ako? Pag sure, oy. Dapat kanya ang regalo sa ako. Pag sure di. No, she will pay. She can, no? Everything's her name. Who is paying the house? Her. Everything. Her? Who is paying car? Her. Under her name. Who's paying the business? Her. Her. Grocery? But you just get the money and you buy the grocery. I'm poor. I get allowance. Ah, you get allowance only? Very bad. Rose, I need 20. I thought foreigners are rich. No? I always. How much money you have in your I bank? need 20. Why need 20? Oh. Explain. Like that? When you say ask 20,000, you need to explain. Oh, I need to explain. Resibo. Kakuyaw, resibo. Resibo. Nasumbong na si Polo. Sakpan gid ka, Bibing ba? That's my life. Ha? You not rich, he is just very good husband. Not I'm rich. nothing. If she king me, I'm nothing. Patay gid ni ron. Patay gid ni ron. That is his mom's son. We looked at the dog, this one. Ito. So pretty. Ah.
No, it's so kind. Hello. Hello. We have a same pet that it's allergy. Ah, yeah, it's a poodle. Poodle Shih Tzu. She cannot speak English. Shh, 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 shh. Give Nicole. Ah, This birthday, how old? 38. 38. You still young boy. he's still young boy. Yeah, young boy. But getting like overused. Ah, unsa man ang gift? Daw? Live long, oh, live long, kuya, oh, live long. Abundantly, kuya, oh. Ah, iba na talaga pag yayamanin ni auntie ba? Oo. Ate Glinda, ikaw bayad sa one night diri ha, salamat. Ha? Tutoy lang. Sunod tuig. Ang kanang ang imuhang kwintas, mura lang na. Ha? May Cebuana dito sa babak. No. Nako na si Buwanan ko ba? Bahal nang iya kwintas ba? Mahal na yung kwintas. Mahal, uy. Hindi na basta-basta. Ito yung view dito na side guys. Oh. Tapos dito yung restaurant nila. Ayan. Sasulod? Dere. Ano? Sasulod? Magilis pa mi eh. Ayoy. Ay panis milay. Matanawa daw ko sa imong alaga, be? Ako ba din eh? Ah, ganda mo alaga, oh. Cutesy. 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 So, ito na yung handa ni Nico, guys. Simple lang na dinner. And of course, meron tayong palechon. Hindi niya na-notice, guys, na ito yung handa sa birthday niya. Mama connected so fast. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You go there, Daddy. Kanaton eh. You go there. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. Happy birthday. Blow the candle, Daddy. Yay! Baby, can I dance with you? Squeeze me one more time again. Remind me of how we used to rock. Your charm never fades away. The way you smile, you can do me, can do me. The way you move, you can do me, can do me. The way you carry your body, your charm never fades away.
no need to make such big things. I understand that we just need something small, but Tulayo iso. Night swimming na guys. Ganito itsura dito kapag gabi. O, yan yung pool nila. Tapos meron din isang another pool pa doon sa kabila. Ayan. There's Anika guys. Yeah. Careful. Oh! Oy, 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 oy. Be careful. Lalom na, Dirajel. Ha? Mabaw lang. Ah, dito sa gitna? Pero same lang. Pero diha, dili. Enjoy good ang night swimming, guys. Nagkaraoke pa sila Ate Merly dito sa loob ng restaurant. Parang bar man yata yun. Yung other side daw is hindi siya malalim. La, is it cold? Dili good cold nagsense. Hindi man cold. Dapat wala na ka nag-t-shirt. Cold ay. Are you scared? No, water is not gonna be going inside your ear. Oh. My husband. Oh. Happy birthday. thank you, mommy. Onko. Was it a good day? The whole 2 weeks. Diba? May nauwi man tren toto. As usual guys, hindi pa rin ako maliligo. Wala talaga ako sa mood na maligo. Gusto ko lang talaga makita na mag-enjoy sila, maligo sila. Kung mag-day tour lang kayo guys, meron silang shower room and toilet for male and female. Ayan. Okay man siya. Okay siya. Ha? 500 something. Okay lang, dala pool. Pero pool lang, wala na dagat. Ganito itsura dito o sa gabi. Yung pool nila dalawa, isa dito tapos doon sa baba. Meron pang isa. Doon sa kabila. Meron silang bar dito sa may pool nila guys, but it's not working as of the moment. There's no barista, no drinks. Ha? No floating. Ha? No floating. Yeah, Clemart is floating. There's just a short, like a shallow one. Very good daw na si Tito ni Muloy. Meron pang extra food guys, and yung lechon, pinasave na lang namin sa kanila. And meron pang chicken and yung pansit. So maubos yan maya-maya kasi magugutom yan after swimming. Sa inyo ni Paul. Siya. Ma'am. Iya po gawin your dress very nice. Ah, ano si Paul? And from Korea, this one. Ay, mabaha na siya? Oh, iya ko didol, iya gihikap. Ay, na-notice niya yung mong dress, ay mong kuan. Very nice your dress. I like your dress. Kabibing na. Oh, kabibing na. Kay Gia, mas girl na. Sige daw. Siyempre na ako. Uy, yun sa man na. Sige daw. Kasi, ayaw pangita niya. Di na ako makita. Kuasa ni Be. Ayaw pangita na. Imo hani? Oo. Oy, ako sister good day regalo sa ako. Oy, praise the Lord. Ara na gatong among iningon di ay. Praise the Lord. Ara. Ganggaan kaayo, ganggaan kayo. Sa una, oh. Asa natin tayo tanaw? Ganggaan. Una pa. Ay, kay Bibing ni, kay Bibing. Kini kay Bibing. Ganggaano? Kay Zia. Oh, di yan. Lala daw yan. What's this bag? Bag.
It's my bag. I will go to Oh, napay na beach. yung kukodar. Napay dili ako. Nakabuhay. Oh, I will go to crocodile. My Oh. bag. Oy, for the beach shoes. Na kukodar din sila lang. Ara, sida. Oh, kabuhay man di ay. Kabuhi? Yan. Oh. Uy, hala. Ang delikado ni Ani. Ang delikado ni makapaakro ng bisong. Sa kuan kita kanan no. Uy, nice. Ang Dire crocodile. man ibut man ni Gia. Ay nakabuhi. Nakabuhi ang Oh. crocodile na mo. Oh, thank you sa happy birthday. Bida. Ako sa birthday ka. Sandal ginayaha. Tugig kaayo. Uy, insakto gid. Dok, tanaw na ko? Oh. Nanggaan ni Insakto gid. Oh, insakto gid. Nag-chill man, nag-chill man. Very good sa ako, sister. Very good. Abi na kung palitan ko ni mong diamond. Kasi dali mo. Wala siya kaila Diamond. Di niya kilala Diamond. Kasi ma-stamp ko. Waka ka ilang. Ang ako kay kanang inkwintas lang nimo. Okay na ko. Tapos, sunod lang. Sunod pagbalik mo. Sunod pagbalik. Sige, prenda na nimo. Waka klaro ha. Ay na. Asa tak. Asa takla ba ani asa? Sa ilabay na din na lang din ni. Nagsamok-samok na ako ng karton. Oh. Nagsamok-samok na ako ng ano. Ara o. Di. Wa na kayo so. Ano pa man ko bakya diha o. Hello. Wa man na sila nila tempat. Wala mo taga mo sila. Hala, ang tubig gawa sa ilong. Nag-inom ko tubig. Nag-inom ko. Mata niya. Lumabas sa ilong ang tubig. Sa ako sister ingana. Oh, tanawa di gwapa na si Manang. Relax na ka, Jel. Mas okay na ni Jel. Okay na ni Narom Jel. Compare kanina Jel. Parehas lang. Ha? Parehas lang. Pero much better na ni. Ito po ma'am, yung area na side. So yung room, from here, papunta doon. Ito po is yung room, ito po ang first. Yung sa kitchen, atong kinuha namin. O, asa yung hain mo? Dari na side or dito? Dito na side. Baka yung gusto po. Kato na lang. Dari na side. Kanina lang dari na side. Against the sun siya no? Init no? Guys, andito tayo sa Club Samal kasi bukas ilipat kami ng resort. Kaka-stress doon sa kabilang resort, guys. Ang ganda din naman dito. Please guys, walay labad. Ma'am, dili man kahugaw inyong room, ma'am. Pwede daw namin i-check ang room. Diri, ma'am. Nara speakers. Wala na, check-in, ma'am. Nice, ilang room mo. Duha na ka bed. Samantalang dito, kuligaba. Maka-bed ni siya, ma'am. Ano siya kung depende sa inyo kung magpalagay kayo ng extra bed pero may charge pa rin yung dalawa. Pwede kami maglagay ng Extra. Nice, ilang room, guys. Oh. Clean and tidy. Okay lang yung room. Kapo ganilang room. Ang ano lang namin ngayon, ma'am, nasira kasi yung pinaka machine ng hot shower heater. Medyo may problema, inaayos pa ng engineering. Hindi pa namin mabigay yung exact date. Sa heater lang. Yun lang po. Init pa mo doon, di man bugno. Ano po, hindi mo yung 1.5. Ano po, ma'am? Opo, kadabang. Opo, 11:30, ma'am. Ang pinaka-next from 7:30 a.m. Next agad. Good evening, yeah.
So, patanaw ko sa inyong menu food, te. Thailand buko. So, ko itry itong buko nila, guys, na yan ang lagay club sa panis to. Hindi ako nakatry, kuya. Club sa tamis daw siya na buko. Kanang imong buko yan, mo yung nagsawadi ka. Sawadi ka, kapon ka. Baho ka. Pili, May haranan na siya. Pila, dito doon. 1-3 sir, free lunch na siya. Yes po. Mas maayo pa dire compare mo adto ka dito sa Mas ka na bagong resort ron? Strawberry? Discovery Samal. Okay, wala siya, hindi ka makagamit sa pool. Oo. Warang kaon lang ka, dine lang ka dito yan, no? Dito? Ang dater sa Discovery. Ah, niduta, oy. Maingon dyan sa wadi ka ba? Pero na. Ayan na pa. Picture, guys. Dalawa na to. Dami na ng cherry, oh. Amin na. Kuan mo yung sagot ka ng... Ano yung kwento? Hindi na kakurot. Ha? Hindi na kakurot? Gamay na lang manabilin. Ang unod na nila. Lami niya siya unod. Saya huruta, pero gamay na lang naibilin. Nakay kutsara din ang gamay. Gamay na siya. Mas lamig isang sa bosel. Tilawisel. Dilawit. Mas lamig isang sa bosel. Kung ka lagi na mong nag-deliver sa mga ma'am, say, ikuha ka Mas lamig isang sabaw. Butangan niya ni Kasugar, at saka bili o si Uy, balitig na sa Thailand. Pero Buko lolo, napod. pero gigro lang ni sa dere. Gigro lang ni sa dere. Dilawa daw kan. Halo-halo regular, manapod mi buko halo-halo. Kanila ako. Tubok kuan ang tubok. Kuan man siya kaning Thailand buko, fruit. Dere na siya gigro. So kuan ni gitan kung vlog ani. Sa ana day kuha na dire. Ami. May plantation na niya. Oh, repetition na Ami dire. siya te. Kaya tira siya. Makatilaw. Mas lahi ang unod sel ka sa kuan ano no. Pero magbutong na to sa unas balay. Ako tong Wala sa gawas tatay gani. na tatay. Itong Club Samal, guys, katapat lang din siya ng Davao. Pero white sand din siya dito. Ayan, oh. Tapos, meron silang dagat. Meron silang shoreline na dito, guys. And at least dito malinis yung dagat. Ayan na siya. Diba? Maganda siya, guys. So, makita mo na rin yung Davao from here. Dito meron silang shoreline na ma-enjoy mo rin maligo ng dagat. Kasi doon, guys, mahirap ka maligo ng dagat sa Villa Rosal kasi nga wala silang shoreline. Dumi yung tubig nila doon kasi nga yung abaga, tapos hindi din nila nilinisan. Dito malinis. May food truck din sila dito, guys. Oh. Alas 12 po to. Alas 12 po to. Sila pagkaon niya. 11:13 lang last order. Sila pagkaon te. Mga sandwiches po, burger, fries, Nachos na. nachos lang. Pila yung fries? Sa bar area lang po ito ano ma'am, naman itong mong pork, Ah, bali diri lang ginaluto pa. okay. Siya ginaluto. Para sa parich, di siya manimaho. Nice. So, dito kami lilipat bukas, guys. Last dos ang check-in. Cute, guys. Oh, meron silang Club Samal na souvenir. So, yung itsura ng pool nila dito. Ayan, oh, maganda din siya. So, yung pinili namin na room is dito sa
sa poolside. Pero yung door is dito nakaharap. Kasi kung doon na rooms guys, sa kabila na side, ang door is doon sa kabila. So, okay, bali yung andyan na door, back door na siya. So, yung mas maganda yung dito. Kasi yung doors is, andito siya na side sa harap. Pero ito yung itsura ng kanilang pool. Good morning guys. It's another day. Hanahanap ko saan ikabakaan dito sa room nila. Dito sa Pikas. Saan ka dito, Jel? Ay, ni? Dito? Dito si Anika, guys. Kaon na siguro na silang breakfast. Pero dito, kaon na sila breakfast. Gabi pala ako na inumon. So gabi, ang tambal at Kaon na siya. Maintenance mo. Ang tambal ko ba? Hatod dito hatod lang sa mga hatod ka sa inyo. Inong may Pangutan na po. Ano sa mga gani? Ano mga doktor, dok? Bakit tulo na dahil? Happy birthday to you. Clap your hands! Clap your hands, everybody! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. You say happy birthday to Grandma? Yeah. Anika. Ana Hali Grandma. Happy birthday, Grandma. Today's my birthday. Ana Hali Grandma. Ana Hali Grandma. No problem. Uy, no problem. No problem. No problem. No problem. Uy, ginoo ko. No problem. Pero siya muha kay warap apil to ok. No progress. No progress. No progress. Ano man na siya? Oh, gal. Ay ni sila diri may dalawang tagahilot sa Tiglinda. Sa Timerly. At tiginging ra gini ka balong mahilot ani nila. Tuwag yung ka-plus de. Nagwalo mo hilot ko sa itlog. Sabi. Nagwalo mo hilot ko sa itlog. Buang kalain po ranay mo. I-vlog ba yan ako ni ha? Ayaw po. Sure diha. Itlog lang. Unsaon mama da? Okay. Ambot ni mo. Pila sa massage oh. Pila sa foot massage.